Bonjour تاسع. معكم مدام مها. Je suis à la page 55, unité 3, suite de la production orale. أنا بالوحدة الثالثة بالتعبير الشفهي مو الكتابي الشفهي صفحة 55. عملنا بالدرس الماضي القسم الأول من البرودكسيون أو الإكسبرسيون أورال تعبير شفهي. Maintenant on va continuer وهلا رح نكفي. Exercice C بيقول remets les phrases suivantes dans le bon ordre pour obtenir un texte cohérent. رتب الجمل التالية ترتيب مضبوط لكي تحصل على نص مترابط. cohérent مترابط. طبعا أنا بالترتيب النص لازم أنا قبل كل شيء بدي أحاول أفهم النص تمام وأفهم الكلمات، بس مع ذلك دايما في إذا واحد راقب شوية جمل بدايته ونهايته بيقدر يمسك طرف الخيط ويكفي ترتيب الجمل. خلينا lisons d'abord les phrases et ensuite on va les mettre dans le bon ordre. أول شيء بنقراهم وبعدين بنحطهم بالترتيب الصح. En 2020, il est revenu à la télévision comme un acteur dans une série policière. Ghassan Massoud a commencé sa carrière comme enseignant à l'Institut supérieur des sciences théâtrales. Puis, il a joué plusieurs films syriens et internationaux comme Le Royaume du ciel. Je vais vous présenter un acteur syrien très célèbre. في عام 2020 عاد إلى التلفزيون كممثل في مسلسل بوليسي. série policière يعني مسلسل بوليسي. غسان مسعود بدأ حياته المهنية كمعلم مدرس في المعهد العالي للعلوم المسرحية، ثم لعب عدة أدوار في أفلام سورية وعالمية مثل مملكة السماء Le Royaume du ciel. Je vais vous présenter راح أقدم لكم ممثل سوري مشهور جدا. أنا إذا بدي لاقي طبعا أنا بدي لاقي ترتيب وأحط كل وحدة شو بيقابله ترتيب للجمل. إذا بدي أبدأ ب 2020 أصبح أنا في عندي هوني عندي إيل، ما بقدر ببدأ بجملة فيها إيل وتكون هي الجملة الأولى وأنا ما بعرف مين هو الإيل. الإيل هو ضمير هو يعود على شخص ذكر سابقا، فأنا هي لازم أستبعده ما هي أول وحدة. إذا قلت بدي يبدأ بغسان مسعود، غسان مسعود بدأ حياته المهنية كمعلم في المعهد العالي، ممكن أقول أنا هي الأولى بس ما بكتبها تحت لبين ما أكفي. في عندي هون ثم ثم أكيد ما هي أول وحدة. وفي عندي هون je vais vous présenter سأقدم لكم. أين هي برأيكم لازم تكون قبل؟ لما بقول غسان مسعود بدأ مهنته كمعلم كمدرس، ولما بقول بدي أحكي لكم عن ممثل سوري مشهور جدا وثم بقول مين هو. أكيد on commence par la phrase 4. إذن هي 4 أول وحدة 4. بعد ما قلت بدي je vais vous présenter un acteur syrien très célèbre بقول مين هو غسان مسعود. ذنبي هي شفنا بس نلاقي أول وحدة بيطلع معي البقايا. طالما قلت غسان مسعود بدي حياته وهذا بدي أنتقل له ثم أكيد بدها تجي بعدها ثم 3. enfin بعمل هذا هو ترتيب. هلا بنشوف كيف صاروا كترتيب. Je vais vous présenter un acteur syrien très célèbre.
Ghassan Massoud a commencé sa carrière comme enseignant à l'Institut supérieur des sciences théâtrales, puis il a joué plusieurs films syriens et internationaux comme Le Royaume du Ciel. En 2020, il est revenu à la télévision comme un acteur dans une série policière. هيك صار معي نص dans le bon ordre في مرتب ترتيب كويس. سأقدم لكم ممثل سوري مشهور جدا هو غسان مسعود الذي بدأ مهنته كمدرس في المعهد العالي للفنون العلوم المسرحية، ثم لعب عدة أدوار في أفلام سورية وعالمية مثل مملكة السماء. وفي عام 2020 عاد إلى التلفزيون كممثل في مسلسل بوليسي. هيك حصلت على الترتيب المناسب. إذا دايما أنا لازم أنتبه للكلمة اللي بينتهي فيها الجمل والكلمة اللي بتبدأ فيها الجمل. يعني بوي مستحيل تكون أول جملة، اللي مستحيل تكون أول جملة، هدول اللي لازم أنتبه لهم في الترتيب. لازم دايما أعطي ذهني على الترتيب لأنه بيبقى معي للبكالوريا. Exercice D. Devant tes camarades de classe, fais une présentation d'une personne célèbre que tu préfères. Écrivain ou écrivaine, chanteur, chanteuse, acteur, actrice, sportif, sportive, un ou une scientifique, etc. أمام زملائك في الصف عمل تقديم لشخص مشهور أنت بتفضله، كاتب أو كاتبة، مغني أو مغنية، ممثل أو ممثلة. شوفوا أكتور ممثل، أكتريس ممثلة، شانتور مغني، شانتوز. شفناها اثنيناتهم بنتهوا بتور، بس واحدة شانتوز واحدة أكتريس. سبورتيف رياضي، سبورتيف رياضية، شخص يعني بالعلوم، مهم بالعلوم. أنا كتبت نقيت شانتوز. تعرفوا مين هي؟ خلينا نشوفها مين هي. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des légendes de la chanson arabe. Férouz est une chanteuse libanaise connue dans le monde entier. Son nom signifie turquoise en arabe. Elle grandit à Beyrouth où elle crée au milieu des années 1950 avec les frères Rahbani, Asi et Mansour. Asi deviendra son mari, un nouveau style de musique libanaise. Le vendeur de bagues est le premier film de Férouz et des Rahbani. Actuellement, Férouz travaille avec son fils Ziad Rahbani. Sa musique est de plus en plus influencée par les rythmes du jazz. Férouz a donné des concerts un peu partout dans le monde. إذن اليوم سنتحدث عن أسطورة من أساطير الغناء العربي. فيروز هي مغنية لبنانية معروفة في العالم أجمع. اسمها يعني تركواز، لون التركواز بالعربي. بنقول فيروزي يعني اللون التركواز اللي بين الأزرق والأخضر، هذا هو لون التركواز. كبرت في بيروت وشكلت في سنة الخمسينات 1950 شكلت مع الأخوين رحباني عاصي ومنصور. عاصي أصبح فيما بعد زوجة، شكلوا نمط جديد من الموسيقى اللبنانية. فيلم بياع الخواتم Le Vendeur de Bagues، بياع الخواتم هو أول فيلم لفيروز مع الرحباني. حاليا فيروز تعمل مع ابن زياد رحباني، وموسيقى أصبحت تأثرت أكثر فأكثر بإيقاع الجاز، يعني مال للتطور أكثر.
فيروز قدمت دوني دي كونسير يعني قدمت حفلات موسيقية تقريبا في جميع أنحاء العالم. بكفي هيك بعيده. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des légendes de la chanson arabe. Férouz est une chanteuse libanaise connue dans le monde entier. Son nom signifie turquoise en arabe. Elle grandit à Beyrouth où elle crée au milieu des années 1950 avec les frères Rahbani Asi et Mansour. Asi deviendra son mari, un nouveau style de musique libanaise. Le vendeur de bagues est le premier film de Férouz et des Rahbani. Actuellement, Férouz travaille avec son fils Ziad Rahbani. Son fils ما بلفظ ال إذا رفضت ال بتصير خيطان. Fils ابن. Sa musique est de plus en plus influencée par les rythmes du jazz. Férouz a donné des concerts un peu partout dans le monde. Revenons à la fin de la page. Il y a mes outils. الوسائل التعليم اللي ممكن بتفيدني أدوات مفردات اللي بتفيدني في بناء أي نص أو بناء أي حوار أو موضوع. Pour présenter une personne célèbre لحتى أقدم شخصية مشهورة بستخدم المفردات التالية من des verbes أفعال, des noms أسماء, des adjectifs صفات. des verbes أفعال suivre تبع, jouer لعب دورا أو كذا يعني لعب دور بأفلام. jouer un rôle يعني لعب دورا. démarrer يعني أقلع أو بدأ, ابتدأ, débuter كمان بدأ. des noms الأسماء, succès نجاح, scène de théâtre مشهد مسرحي أو المسرح, la scène de théâtre المسرح. festival احتفال, chanson غنية, film pièce de théâtre مسرحية, poème قصيدة أو شعر, poète شاعر. manifestation تظاهرة استعراض. roman قصة. écrivain كاتب. acteur ممثل. musicien موسيقي. l'adjectif الصفات célèbre مشهور أو مشهورة. connu معروف. réputé كمان ذائع الصيت أو مشهور. acteur بتصير بالفيمينة actrice. musicien musicienne. ما بدنا ننساهن. J'ai fini la page 55 ونnous arrivons وصلنا على استيعاب الكتابي بالدرس القادم. كانت معكم مدام مها بتقلكن au revoir.